शुभ संध्या पिलामाने चतुर्थ श्रेणीर सामाजिक कालांशको तुमମାନଙ୍କୁ स्वागत। आज आम सभ्यतार क्रम विकास और उत्थान मध्य थिबा संपर्क संबंधरे आलोचना करिबा। पूर्वरु आम जानिचे जे मनीष बहु कालरू विभिन्न परिस्थिति और समस्यार सम्मुखीन होइछि। विभिन्न परिस्थिति और समस्यार सम्मुखीन होया फଳରେ तार बुद्धि ज्ञान और कौशल बढ़ी चलला, जहाँफल मनीष स्थायी भाव में गोटे जगार बसवास करने को लगला। निजर बुद्धि और कौशलर प्रयोग करी से विभिन्न स्थान में कोठाबाड़ी स्नानागार आदि निर्माण करी सहर मान प्रतिष्ठा कला। मनीषर कारीगरी कौशलर विकास घटिया फल से अधिक शस्य उत्पादन कला। सुंदर माटी पात्र पत्थर मूर्ति अलंकार आदि तैयारी कला, जहाँफल मनीष नगर सभ्यता आरंभ करदेला। ଏହି ନଗର ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳର ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଓ ହରପ୍ପା ନଗରର ଦୁଇଟିର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଠାରେ ମିଳିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର, ପାଣିପାତ୍ର, ପଶୁପତିଙ୍କ ଚିତ୍ର ଥିବା ମୋହର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଳର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେହି ନଗର ଦୁଇଟିର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଓ କୌଶଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ନଗର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଭଳି ଉନ୍ନତ ଥିଲା। हाँ पिलामाने, मनीषर बुद्धिर विकास केवल गोटे दिन में घटी नथिला, सेथिपई ताकु शह शह हजार हजार वर्ष लागितिला। से निजर दक्षता और बुद्धि बल वन्यजंतुओं उपरे निजर प्रभाव विस्तार करि पारतिला। वन्यजंतुओं मध्य कुकुर प्रथमे तार बोल मानिला एवं विभिन्न काम मनीष को साहाय्य कला। यापर मनीष विभिन्न प्राणी को आनी घरे पालिला, सेमानंकठारु सुविधा सुजोग नेला। एतिकरे मनीष बसी रहा नहीं, निजर कारीगरी ज्ञान और कौशल खटाई से विभिन्न जंत्रपाति मान उद्भावन कला, जहाँफल विज्ञानर उन्नति घटिला। कृषि गमनागमन शिल्प शिक्षा और जोगाजोग आदि क्षेत्र में विज्ञान और कारीगरी विद्यार कौन भूमिका रही से विषय जानिबा। प्रथमे जानिबा कृषि क्षेत्र में विज्ञान और कारीगरी विद्यार भूमिका। पिलामाने यही चित्रटी को देखिल। हाँ, ये सबू हेउची कृषि उपकरण। चाष कार्य ये सबू उपकरण मान व्यवहार करा जाए। एबे कहल केउ उपकरण केउथिपई व्यवहार करा जाए? काठ लंगल हल करिबा, मई चाष जमी समतुल करिबा, दा धान काटिबा, कोड़ी माटी उठाइबा, कोदाल माटी खोलिबा। आम देश रे बहु आगरू चाषी काठ लंगल मई दा कुराड़ी कोड़ी कोदाल आदि उपकरण मान व्यवहार करी चाष कार्य करुथिला। ए सबुथिरे चाष काम करिबा अधिक समय नेउथाय एवं अधिक परिश्रम मध्य पड़िथाय। चाष कार्य को सहज सरल और उन्नत करने निमंते विज्ञान और कारीगरी विद्यार सहायता नेबाकू पड़िला। विज्ञान बल विभिन्न आधुनिक कृषि जंत्रपाति उद्भावन करागला। सही सबू उपकरण मध्य कल लंगल, धान बुणिबा जंत्र, धान चारा लगाइबा जंत्र, धान उपाड़िबा जंत्र, धान अमल जंत्र, माटी समतुल करिबा जंत्र आदि प्रधान अटे। आहुरी मध्य जमीरु अधिक शस्य उत्पादन करने निमंते एबे कृषि क्षेत्र में उन्नत धरणर बिहन, पोकमरा द्रव्य, रासायनिक सार आदि प्रयोग करा जाउछि। याद्वारा जमीरु पूर्व अपेक्षा अधिक फसल अमल करा जाई पारुछि। कृषक अधिक अर्थ रोजगार मध्य करि पारुछि। ए सबु प्रगति विज्ञान और कारीगरी विद्यार प्रयोग जोगु संभवपर होई पारिछि। एबे आस जानिबा गमनागमन क्षेत्र में विज्ञान और कारीगरी विद्यार अवदान। आमे जानिचे मनीष गोटे स्थान अन्य स्थान को जीवा आसिबा पई विभिन्न जानवाहन व्यवहार करथाय। अच्छा, तुमे केते जानवाहन नाम कहल? हाँ, साइकेल, मोटर गाड़ी, कार, बस, ट्रक, ट्रेन, जहाज, उड़ाजाहाज इत्यादि। वर्तमान मनीष जलपथ, स्थलपथ और आकाशपथ यातायात करिपारुछे, किंतु पुरातन मनीष पाखरे ए सब सुविधा नथिला। वर्तमान मनीष लंच और उड़ाजाहाज द्वारा जलपथरे, कार, बस, ट्रक, ट्रेन आदि द्वारा स्थलपथरे, उड़ाजाहाज और हेलिकॉप्टर साहाय्य आकाश पथरे बहु दूर को जाई पारुछि।
ଏସବୁ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କମି ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଅତି ସହଜରେ ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା କହିଲ ଦେଖି? ହଁ, ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି। ଜାଣିବା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ଭୂମିକା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ମଣିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛର ପତ୍ର ଓ ବକଳ ପିନ୍ଧି ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ସେ ତନ୍ତ ତିଆରି କଲା, ହାତରେ ଲୁଗା ବୁଣିଲା। ହାତର କପଡ଼ାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ହାତ ତିଆରି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ପରିମାଣର ଲୁଗା ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଳତନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ବହୁତ ଲୁଗା ଉତ୍ପାଦନ କଲା। ଏହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରମାନ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ମଣିଷ ତା'ର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିଲା। ଫଳରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ନୂଆ କଳକାରଖାନାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ସାଧାରଣତଃ କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ କଳକାରଖାନାମାନ ବସାଗଲା। ଯେପରିକି ଝୋଟ ମିଳୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଝୋଟ କଳ, ଆଖୁ ମିଳୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିନି କଳ, ବାଉଁଶ ଓ ସବାଇ ଘାସ ମିଳୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କାଗଜ କଳ ଆଦି ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଲୋକେ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ନାହିଁ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନାମାନ ବସାଗଲା। ଏସବୁ କିପରି ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଲା? ହଁ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଲା। ଏବେ ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ସାରଣୀଟିକୁ ପୂରଣ କର। ଏବେ ଜାଣିବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ଭୂମିକା। ପୂର୍ବେ ମଣିଷ ଲେଖି ପଢ଼ି ଜାଣିନଥିଲା। ସେ କେବଳ ଛବି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣିଷ କାଗଜ ଓ କଲମ ଉଦ୍ଭାବନ କଲା। କାଗଜ ଓ କଲମ ଉଦ୍ଭାବନ ପରେ ଲେଖାପଢ଼ା ସହଜ ହେଲା। ଛାପାକଳ ଉଦ୍ଭାବନ ପରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ଅବଦାନ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଜିର ମଣିଷ ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଜାଣିପାରୁଛି। ତୁମେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଜାଣିପାରୁଛ? ହଁ, ରେଡ଼ିଓ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଟେଲିଭିଜନ, ମୋବାଇଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଜାଣିପାରୁଛେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏସବୁର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଗମନାଗମନ ଆଦିର କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖବର ପଠାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ମଣିଷ ପଢ଼ି ଲେଖି ଶିଖିଲା, ଛାପାକଳ ଉଦ୍ଭାବନ କଲା। ଡାକ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚିଠିକୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଇ ପାରିଲା। ଆଜିକାଲି ଟେଲିଗ୍ରାମ, ଟେଲିପ୍ରିଣ୍ଟର, ରେଡ଼ିଓ, ଦୂରଦର୍ଶନ, ଟେଲିଫୋନ, ଫ୍ୟାକ୍ସ, ଇମେଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଦି ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତି ସହଜ ଓ ଉନ୍ନତ କରିପାରିଛି। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଘରେ ଥାଇ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛି ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଏସବୁ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନର ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ତୁମେ ନିଜ ଖାତାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖି ରଖ।